ମୁଁ ଗାଡି ଭିତରେ ବସତା ଭାଇ ତମେ ଯାଉଛୁ ଯା तो भाई राम ଅଛି ପରା ହଁ ରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଦେ ସକ୍ସେସ ଦେ କାଇଁ ତୁ ନେ ଟୁ ଏକ୍ସ ନବ ଅଛି ଅଛି ନଇ 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 କୋଉଠି ଆସ ନଇ ମାର ନଇ କର ଆସ ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ ମୁଁ ଆସିଲିଣି ଆସ ମାର ଆମେ ଜୋନ୍ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ ହଁ ହଁ ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେ ଗାଡି ତ ଅଛି କି ଜଣେ ଆସିବ କି ମୁଁ ତ ପଛରେ ଅଛି ମୁଁ ଅଛୁ ତ ଅଛି ପଛରେ ଅଛୁ ତ ପଛରେ ଏକା ଗାଡିଟା ନେଇକି ଆସ ଏଇଠି କାହିଁ କିଏ ନାହିଁ ଏଇଠି ଆଉ କି ଦେଖ ଆଉ କି ଥିବ ଆଉ କି ଥିବେ ଆଉ କିଏ କେମିତି ଥିବ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ କି ମୁଁ ସ୍ନାଇପର ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖି ଦଉଛି ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ ନେଇକି ଲଗି ଟିକେ କୋଉଟା ହଁ ନେ 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 ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ଗାଡି କିଲୋମିଟର ତ ଗାଡି ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଆଇଲୁ ବା ଡ୍ରାଇଭର ଆମର ଗାଡି ଆଣିଯିବ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କର ଶୁଟିଂ ରେ ସେଟା ଯୋଉ ନଥିବ ସେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲା କହୁ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ତଳକୁ ଅଛି ପାଗଳ ବିଚରା ସେଠି ବସି କାହାକୁ ମାରୁଥିଲା ବଟ ନା କଣ ହଁ ଚାଲ ଡ୍ରପ ରେ ଏନିମେସନ ଲାଗ ହଉଛି ରଖିଲେନି ଏ ଭାଇ ଏନିମି ମାର ମାର ଆଉ ଉଠବେ ତମେ ତ ସବୁ ସେଇଠି ଜାକି ହେଇଗଲେଣି ଏନିମି କୋଉଠି ଗଡ ତାକ ମୁଣ୍ଡ କାଢୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେବି ମୁଣ୍ଡ କାଢ ଲାଗି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପେଟେଇଛି ହେଲା ଏଇ ଜାଗା ପେଟେଇଛି ଗୋଟେ ହଁ ସେଇଠି ଅଛି ବା କହୁଛି ଛାଡ ଚାଲ ଏଠି ପଳେଇବା ନହେଲେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ହେଇଯିବା 8x ଅଛି ହଁ ଧର କେନ 8x ହଁ ଦରକାର ନେ ଆଇକି ନେ ମୋ ପାଖରୁ ଆଚ୍ଛା ସିକ୍ସେସ୍ ଦରକାର ତତେ ଏଇଠି ଅଛି ଏନିମି ଦେଖ ଆମେ ଜୋନ୍ ରେ ଅଛୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରୁନି ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଲୁଟି ଦଉଛ ଛାଡିନି କିଛି ଆରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟା କଣ ଆସିବ କାମ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିକଅପ୍ ମାନେ ତୋ ବ୍ୟାଗରେ ଜାଗା ବନେଇଦେଲା ବୁଝିଲ ତମେ ए आगे रे ଡାକିଲେ ପାଖାପାଖି ନବନି ଟିକେ ଦୂର ରଖିବ ପୋଜିସନ ତାଙ୍କର ଜଣା ପଡିବ ମରିଯିବ ସବୁ ସେପଟେ କଣ ନଉଛ ଗାଡି ଯିବୁନି ଚିକେନ ଖାଇ ଦେଇଛ ତମେ ମାନେ ଏଇଠି ରଖୁଛି ହେଲା ହଁ
गाड़ी जितुनी पछर रहले सेपड़ा अछि अरे पछरे एडी थे पानी देखी मुकिन बोलबे ये भाई पूरा कुहुड़ी कर देले एटा खेल कौन देखिलो लूटा भाई गला पड़े आ तीन जण अछंदी गाड़ी रोने पड़े M24 धर छाड़ दे गाड़ी छाड़ दे हेल्थ किट अछि जे बारे अच्छा अच्छा अच्छे हो गए तापर हम पछोडे कोडी फाइटिंग होतला चलो सीट चलो M24 अछि बाप रे धरनी एबे धरनी नो 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 66 नहीं तापर मु देई हम तो करतो सब सेडा का ताको देली मु आ दी जणा पिले ना एडी थिला ए ड्रॉप रे थिला ड्रॉप रे तू कोड ड्रॉप रे छ अब से काई आगु जाउ छ काका मार कर दाको नहीं नहीं ये बाप रे केते दूर पड़ जोनटा जोन ताको पेपर नहीं था ए जोन जा पड़ियो रे गाड़ी पे पड़े आई एडी एनिमी जण दौड़ छ अभिषेक मार को ए दौड़ छी आस्ते आस्ते तो जाउ छी ड्रॉप को जाओ मत क्लियर लोकेशन मिलला क्लियर एंगल मिलला मुड़े तो तमे दी जण आसे मोनालिसा प्रांजल कोडे गले मते भी देखा अच्छा 21 मीटर अच्छा खूब दौड़ जाउथर मार को सीधे जाउथला हमें जोड़ी गाड़ी ब्लास्ट कर गाइलेनी से पाखरे एडी पेटे अभिषेक एडा गद मार एडी ता हेड को दे कम रे कोडी ता हेड को दे शाबाश आउ जणे ये हॉकी पगई दियो छ छी किसु मु वीडियो रिकॉर्डिंग करती एई टाइम रे एई कथा कहूची स्नाइपर मारला हाय स्नाइपर भाई को कोई मार सकता है क्या वो मार रहा है अभिषेक स्नाइपर के सामने कोई मार सकता है क्या नहीं मेरे को दिख नहीं रहा है क्या स्नाइपर मेरे को एंगल मारा फिर से मारा गुमराह करछि मार अभिषेक रे मिलले तो मारी गुमराह कोले को भाई मुझसे मारला रे लोकेशन रिवील पूरे पेटेज क्या चाहिए तुमको ए शाबाश कोडी मत मार पर वीडियो करी नहीं वो रैंडम में था डरियो के ऑन अछि भाई देखी नुची गुमराह कर दी नहीं गुमराह ऐसे जोन ये पाकर देखो तो हां जोन चल जोन में मरियो भाई वाला सीए जोन रे अछि भाई स्मोक पके जा पड़ियो रे जोन पड़ाइली दया करके पड़ा जोन ए मामा मत मारछु मुना गई जीवी मन से जाई अरे सही गछ अरे एई गछ हे को गछ मन सही तुम पाखे तो सीधा हो गया प्रांजल देखियो ना प्रांजल एपटा तो हां
ମନେ ଅଛି ତମ ଆଗ ଅଛ ମାରିଦେଲେ ଲାଷ୍ଟ ନେଇଗଲା କଣ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇଲେ ଓ ଆମେ ଦି ଆରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଓହ୍ଲେଇଲେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଖଣ୍ଡା ଦେଖୁ ଖଣ୍ଡା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିକ୍ଟୋରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳୁଛି କିଏ ଏନିମି ମୋର ତ ଭାଇ ବଢିଆ ଦେଖାଉଛି ଟୋପି ପିନ୍ଧିଛି ରାଜୁ